Halo guys, nyobain ayam crispy pakai saus hot lava. Ini dia sausnya. Dong ya. Kita coba ayamnya dulu guys. Wah, kita coba ayamnya dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Kayak ricis guys. Kita coba pakai nasi ya. Yuk, Bismillah. Hmm. Hmm. Tinggal nambahin saus keju udah sama sih kayak ricis ya. Hmm. Habis guys.